ZNU चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ZNU के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी। आज हम आपको यहां पे बड़ी ही मारूफ सियासी शख्सियत मियां आबद हुसैन भट्टी उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं कि जिन्होंने अपनी करोड़ों जो है वो मालियत की अराज़ी जो कि जलालपुर भट्टियां की न्यू जनरेशन न्यू आवाम जो है जो तालीम के लिए जो है घरों से निकलते हैं, तालिब इल्म उनके लिए वक़फ़ कर दी है। जैसा कि ये हमारे पीछे यहाँ करीब ही यहाँ पे जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज और इसके अलावा DPS स्कूल और साथ ही कम्प्लेक्स है, उन नौजवान तालीम हासिल करने वाले जो बच्चे जो घरों से निकलते हैं जिनको को बड़ा ही लंबा चौड़ा सफ़र करके कॉलेज तक पहुंचना पड़ता था, उन्होंने उनकी आसानी के लिए जो है अपनी करोड़ों मालियत की ज़मीन जो है उनके नाम लगा दी है, उनके लिए सर्फ कर दी है अल्लाह के रास्ते में। जैसा कि पंजाबी की मिसाल है कि धरती जड़ी है वो जट दी माँ होंदी है, और ये ज़मीन जो कि इतनी कीमती ज़मीन थी जिसके एक बालिश्त के लिए जो है वो जट आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन ये इनकी ये मियां आबद हुसैन भट्टी साहब जो है इन्होंने इस ज़मीन को जो है वो बड़ी ही दिलेरी के साथ, बड़ी ही जज्बे के साथ जो है वो इस जलालपुर भट्टियां के तालिब इल्मों के लिए जो है इसको सर्व कर दिया है। तो आइए चल के उनसे पूछते हैं कि इतना जज्बा उनके अंदर कैसे आया, कहाँ से आया और उन्होंने ज़मीन जो है ये क्यों जो है तालिब इल्मों के लिए सर्व की है। जी नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त जलालपुर भट्टियां की मारूफ सियासी शख्सियत मियां आबद हुसैन भट्टी साहब जो कि इस वक्त मौजूद हैं। जी मियां आबद साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह की मेहरबानी, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। जी आपने इतनी जो है वो कीमती ज़मीन, जैसा कि जट लोग कहते हैं कि ये ज़मीन जो होती है जट्टों की माँ होती है, तो इतनी कीमती ज़मीन आपके अंदर कैसे जज्बा पैदा हुआ कि आपने इसको जो है वो तालिब इल्मों के लिए और जलालपुर भट्टियां की आवाम के लिए जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह इसको सर्व कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ना 1-2 मीटिंग हमारी DPS स्कूल में हुई, तो वहाँ पे प्रिंसिपल और DC वगैरह, AC वगैरह जो उस वक्त लेडीज़ थी, उनके साथ हमारी मौजूदीन दे भी मेंबर थे DPS स्कूल के और मैं भी मेंबर था। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने ये एक इशू उठाया था कि हमें रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स अपना स्कूल थाने रोड पे, और थाने रोड पे भी काफ़ी रश होता है। वहाँ पे उन्होंने ये एक मुतालबा उठाया था कि अगर हमसे कोई एक सीधा रास्ता अगर मिल जाए तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। घंटों इंतज़ार करना पड़ता है लेडीज़ बच्चों के लिए, जब भी वालिदैन लेने आते हैं तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हम इधर से सीधा रास्ता मिल जाए तो सबसे बेस्ट होगा। वहाँ पे मौजूदीन दे भी शामिल थे, और जिसमें मियाँ ज़ैद हुसैन भट्टी साहब भी मकामी MN साहब के भाई थे, मैं भी था और काफ़ी लोग भी थे जो हम एग्जेक्टिव मेंबर थे। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी जिनकी इधर प्रॉपर्टी है वो बैठे हुए हैं, जिस पे मैंने अपना DC साहब ने मुझसे पूछा कि आपका क्या व्यू है। तो मैंने कहा कि मैडम मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, बहुत बड़ा सदका जारिया है और करना भी चाहिए, अगर अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर ने कुछ दिया हुआ तो। माशाल्लाह ये सदका जारिया है, और माशाल्लाह ऐसा सदका जारिया है कि जब तक तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए इस रास्ते से गुजरते रहेंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह आपके जो है वो नामा अमाल में जब वो नेकियां लिखती जाई रहेंगी। उसके बाद वो दूसरे भाई जो मेरे हैं, बड़े मोहतरम भाई हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देनी, अगर आप देना चाहें तो दे दें। मैंने कहा भाई अब कभी वक्त आया को तो इंशाल्लाह ताला आपसे पूछूंगा नहीं, मैं दे दूंगा। अब ये मकामी जो MP साहब हैं, चौधरी मामून जाफर तारड़ साहब, उनके साथ मेरी अपना कोई मीटिंग एक हुई थी, लेकिन मैंने उनको वोट भी नहीं दिए थे। इसके बावजूद वो मुझसे प्यार करते थे, उनकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग हुई। उसने कहा कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरी एक दावत करें। तो मैंने कहा आओ भाई, मैं आपका वेलकम करता हूँ आपको। वो आए तो उन्होंने कहा भाई कोई आपके मसाइल मसूल हैं तो बताएं। मैंने उनको 2 मसाइल जो बहुत इशू मसाइल है मेन जलालपुर भट्टियां के, एक वो सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है, जिस पानी की निकासी का कोई मसला हल ही नहीं होने वाला है, एक वो उसको बताया। और दूसरा मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चियों के लिए, हमारी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, अपना मामा है, ये बच्चियों को लेने आते हैं, बहुत परेशानी होती थी। इसलिए मैंने उनको ये कहा कि मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करता हूँ
ایک میرے تقریباً میرے دونوں سڑکوں کے درمیان کو 13 ایکڑ کا رقبہ بنتا ہے، جن میں سے وہ سڑک میں نے نکالی ہے اور گورنمنٹ کے نام. تو یہ جو سڑک جتنی زمین جو آپ نے گورنمنٹ کا نام لگائی ہے طالب علموں کی خاطر، تو یہ تقریباً کتنی زمین بنتی ہے اور کتنی مالیت کی بنتی ہے؟ یہ رقبہ ٹوٹل بنتا ہے 7 کنال 19 مرلے، جو میں نے گورنمنٹ کے وقف کیا ہے اور گورنمنٹ کے نام لگا دیا ہے. اور یہ کتنی قیمت کی اراضی ہے؟ میرے اندازے کے ساتھ 3-4 کروڑ روپے کی ہوگی. 3-4 کروڑ روپے کی ماشاءاللہ یہ اراضی ہے. اور ایک تھوڑا فنی ٹائپ کی کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ زمین جو آپ نے وقف کی ہے، جب پہلے آپ نون لیگ میں ایک رکن تھے، نون لیگ کے اندر تھے، تو نون لیگ کی پارٹی چھوڑ کے جب آپ نے یہ پی ٹی آئی اختیار کی ہے، اس کے بعد ہی اس کو وقف کرنے کی کیا سب سے بڑی وجہ تھی؟ وہ بھائی وجہ نہیں تھی، وہ پہلے یہ تھا کہ وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں، زید حسین اور میاں شہد حسین بھائی ہیں بڑے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک ایسی بات کی تھی کہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے دیں. وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ اگر میں نے کیا یہ صدقہ جاریہ کیا تو میں اس کی نیکی تا قیامت خود ہی لوں گا. وہ میرے ساتھ جذبہ تھا میرے اندر کہ جب بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی موقع دیا، کسی نے سڑک بنانے کا ارادہ کیا یا کسی نے حامی بھری، پھر میں اپنی زمین سے اپنی زمین ہی وقف کروں گا اور خود ہی دوں گا. ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کو قبول فرمائے. تو بڑی ہی آپ کی یہ جذبہ ہے، بڑی ہی ہمت ہے. اور دوسرا ہمارا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو اب تک آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر آپ شامل رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو اس کو جوائن کرنا، یہ کیا وجہ تھی آپ کی، کیا ریزن تھی اس کی؟ نہیں، ریزن ایسی کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو چودھری مامون جعفر تارڑ، اس کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات تھے. ٹھیک ہے، ذاتی تعلقات کی بنا پہ آپ نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کی؟ میری پارٹی پہلے بھی بھائی شہد حسین تھے، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، اور میری عزیز داری ہے ان کے ساتھ، اور یہ میرے دوست تھے. ٹھیک ہے، ووٹ میں نے نون کو ہی دی ہے. میاں افضل حسین صاحب جو ہے نا، وہ زہرا افضل کے والد صاحب، ان کے ساتھ میری تقریباً 20-25 سال سے تعلقات، بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن میں نے ابھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، میاں افضل حسین وغیرہ کو میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا. میں صرف چودھری مامون تارڑ کی حد تک ہوں. چلو، یہ تھے ناظرین میاں عابد حسین بھٹی صاحب، جو کہ ہمارے جلال پور بھٹیاں کی بڑی ہی معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں، اور بڑے ہی اخلاق کے یہ پیکر ہیں، اخلاق کے منبع ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑی ہی جلال پور عوام کے ساتھ جو محبت کرنے والے انسان ہیں اور گھل مل کر رہنے والے انسان ہیں. تو ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.